कुसमुनि प्रणतोऽस्मि नित्यम् गुरुमुखमनधीत्य प्राह वेदानश्रेष्ठान् नरपति परिकृतम् शुल्कमादातु कामः शौर्यममर्यवन्द्यां रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तां विश्रुतितां नमामि। आस्मादेशिकमस्मदीय परमाचार्यान् सेतान् गुरुन् श्रीमन्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णौ मुनिं यामुनम् रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं सदाश्रेष्ठं सेनेतां श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। कौलिन्यान्वयरत्नभूतममलं रङ्गार्यसेवारतं वन्द्यं वैष्णववंशपद्मविपिने सूर्यं नवं पावनम् श्रीसुखदेवपादयुगलां बोधैकभोग्यं वरं वन्दे श्रीपरमपराकुशगुरुं वेदान्ततत्त्वज्ञाम्। श्रीमाच्छुकार्यपदपङ्कजलाब्धदीक्ष्यं गोपालदेशिकपदां भुजदत्तशीक्ष्यं श्रीभूतपट्टनयतीन्द्रमठादिप्राप्त ज्येष्ठाश्रमां सठरिपुण्यतिरासमीडे श्रीवात्सवं सवरवारिधि विश्वचन्द्रं श्रीजीयरार्यबलभद्रपदाब्जलिङ्गम् श्रीवेदमूर्तिमुरलीधरसूनुरत्न श्रीमाशुकं सुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमते काश्यपसन्ततौ शशिधरं लीलाधरार्यात्मजम् श्रीमते श्रीहयग्रीवदेशिकगुरो पादाब्जशतशटे पदम् शान्ताद्यस्य गुणोत्करस्य निलयं श्रीवैष्णवानन्दम् तं श्रीवरपरदेशिकमहं वन्दे कृपासागरम्। श्रीकान्यकूजकुलवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीनिवास गुरुवरे यपदाब्जभृङ्गम् श्रीमद्गुरुहरगणं शरणं प्रपद्ये। तस्मै श्रीयतिशेखरः स्वकृपया दण्डत्रयं दत्तवान् कासायाम्बरमसुरङ्गनिलये श्रीवैष्णवैर्मण्डिते श्रीरङ्गाय तनूजपादशरणान् मन्त्रान्तयो जातवान् तं श्रीहयकण्ठदेशिकमहं वन्दे यतीनां वरम्। माधुलाब्धिसरोजसौम्य विकसते रङ्गार्यदौहित्रकम् श्रीमते कोविद श्रीनिवासतनयं कौसल्यभूषाम्बरम् श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे
यस्तात्मभारं मुदा श्रीरङ्गाय गुरुं भजामि सततं कारुण्यवारां गिरिं श्रीमदेवादुलभं सामृतजलधिविधुं रङ्गराजार्यसूरे पौत्रं श्रीश्रीनिवासा वयगुरुतनयं तत्पदाम्भोजभृङ्गम् श्रीमान् श्रीशैलयामान् वरदयतिपदे पादपादोदशर्मम् श्रीराङ्गाय गुरुमहामनीषां साधुचित्तं भजामि बाधूलवं सकलसाम्बुधिसीतभानुं श्रीरङ्गराजगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गम् तद्वारवीर्यसरसि गृहचान्तरिवा श्री श्रीनिवास गुरुवर्यमहं प्रपद्ये बाधूलवं सकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रम् श्री श्रीनिवास गुरुवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीवाससूर्यवनयं विनयोजनन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये बाधूलवं सकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रम् श्री श्रीनिवास गुरुवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीवाससूर्यवनयं विनयोज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये श्रीमते रम्यजामात्रीर्मुनीन्द्राय महात्मनि श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम् मङ्गलम् यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायिने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम् जय जय यतिराज फणिराज अवतारमणे प्रबलपाषण्डतमोहरण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। अथ श्रीलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् देव्युवाच देवदेव महादेव त्रिकालज्ञ महेश्वरः करुणाकर देवेश भक्तानुग्रहकारक अष्टोत्तरशतं लक्ष्म्याः श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। ईश्वर उवाच अब यहाँ माता लक्ष्मी को महत्वपूर्ण नामावलीहरू के छन् जसको उपासना गर्नाले जुन विधिले जुन स्तोत्रले प्रार्थना गर्नाले जगदम्बा महालक्ष्मी महारानी प्रसन्न हुनुहुन्छ र हाम्रा उपरमा कृपा गर्नुहुन्छ त्यस्तो कुनै उपाय भए बताइदिबक्सोस् भनेर माता पार्वतीले भगवान भोले बाबा साम्बसदा शिवजी महाराजलाई बिन्ती गरिबक्सिन्छ। भगवान शिवजीले माता पार्वतीको सती पार्वतीको विनती सुनेपछि अगाडि आज्ञा गर्नुहुन्छ, देवी तिमीले ध्यान दिएर सुन। जो व्यक्तिले नित्य प्रति माता लक्ष्मीको मुखोल्लास भनेको प्रसन्नताका लागि यो स्तोत्र पारायण गर्दछन् त्यस्ता व्यक्तिका उपरमा माता लक्ष्मीको कृपा सधैँभरि बनिरहन्छ।
र उनीहरूको घरमा धन धान्यले सधैँभरि परिपूर्ण हुन्छ, समृद्धि सधैँभरि बनिरहन्छ भनेर भगवान शिवजीले उपदेश गर्दै माता पार्वतीलाई जुन महालक्ष्मी महारानीको आराधना विधि र पारायण स्तोत्र प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यही कुरालाई हामीले यहाँ सुमिरन गर्दैछौँ, ताकि हामीलाई पनि हाम्रो जीवनमा पनि दारिद्र्यता जन्य दोषले स्पर्श नगरोस्, माता लक्ष्मीको कृपा मिलिरहोस्। यिनै प्रार्थनाका साथमा अब हामी पारायण गर्दैछौँ लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। देव्यो